Yan, magandang hapon sa lahat, oh. Nandito naman tayo sa spot. Kasama natin ang ating mga tropa na maninisid. Buhay Divers. Shout out, shout out. From Candelaria. Ayan. Belaria. Shout out sa 4 lines. Shout out kay Par Joseph, oh. May pang-ulam na sila. Ayan, oh. 4 lines. Dali ang 4 lines. Oy, shout out muna. Shout out. Baka nagre-reels kayo, eh. Shout out nyo, oh. Ayan, oh. Yung shout out din sa mga tropa pits natin, oh. Sasabayin natin yan. Ayan, Release niyo ganyan kuya pinopost. oh. Ayan, oh. Ayan, shout out. So, luto na. Quality na yan. Quality, oh. Binanata, kahit layon pa. Ano, quality, oh. Pansabaw na. Kahit bantol. Ano pangalan niyo kuya? Mama TV, yan. Update na lang tayo mamaya, mga lods. Yan, oh. Ayan yung mga kasama ko. Quality na. Tama yung sampakol doon.